हरकुथुंनि जराव धर्मनगर रेल स्टेशन गाना आमथिनि ट्रेनबाय थुताये बेलेके शाक दुखु मानजाक थैचासा रंगनो खरकजानो शाकामनगत लांगि थांका हरबथनाय बदल र पातिमानि कक मरेगे सेमानका फासालनि हरकुथुक दामनि हे तामनि जराव धर्मनगर आरपीएफ थाना पुलिस थाने कक्तमा सपयो धर्मनगर रेल स्टेशन गाना आमजियो रेल ट्रेकनि सुहेल आहमेद मुङै खरसा थैचासा रंजाकनो फिअका सायमनका बि तंथाय आसामनि निलाम हातिओ बिनि खरकते याकुंगो बेलेके शाक दुखु मानमाबाय हरनि जरावनो बनो हांखनि शाकामनगत लांगि थांका शाकामनगनि शाकनाय बन ताबक दाति ददर हामना बागै शाकनाय तंगो ताबक बो थैमुंबाय जबाखलयै शाकनाय जागि तंगो हाइफोनो आसु हरकुथुक जराव अ थायोबो फाये बायके ट्रेन बाय थुताय जागि तंखा ताबो केबो सायमान्यको पातिमानति चेरि नायतु मुंगो अंखरजाक पुलिस দোষে রেল স্টেশন থেকে আমাদের কাছে কল আসে যে একজন লোকের পা কেটেছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তো সেই হিসাবে আমরা যাই, মানে এদিকে একজন লোককে ট্রেন ধাক্কা মেরেছে, ওকে স্লিপ করে অনেক জায়গায় নিয়ে গেছে, সেই জন্য তার পাটা কেটে গেছে। তো ওর নাম হলো সোহেল আহমেদ, বাড়ি নিলাম বাজার, ওর নাম হলো শরীফ আহমেদ। হ্যাঁ, সে বলছে যে সে কাজের সন্ধানে এসেছে। এটা লোকেশনটা কোথায় ছিল? রেল স্টেশনের ঠিক 100 মিটার উত্তরে, স্টেশন থেকে ঠিক 100 মিটার উত্তরে পাওয়া গেছে। ট্রেন থেকে পড়ে গিয়েছিল নাকি? না, সে বলছে ট্র্যাক ধরে সে হাঁটছিল।